Siapa rajin sekolah minggu cari Yesus sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi ke sekolah. Lah, Laura. Nah, apa nak? Loli. Nah, lu udah pernah matahari. Di laudes di gua sunyi terpencil. Tempatlah Maria pelindung murni. Ave Maria. Ave Maria. Lanjut Loka, sambung lagu itu. Sambung Loka. Biar bisa dapat. Sambung Loka. Sambung Loka. Terus sambung. Ya kan harga batang dek janji bola batang dek janji Andello gala Carla, Nana. Mari ambil lagi. Tawele. Melpare gara ke di mana pare gara ke di ole Andello nah kuami Tamarang ke anak pero Pada bote iya rebut. Do dokter Loka. Buat YouTube ini nah. Buat YouTube ya. Nhưng gak tin nói. Tôi mới lấy vào. Nhưng gak tin nói. Ba kia ba buku ba mam buku jur sebeli. Sila tu beli. Rồi giá thì ngồi ra thử. Bao giờ cha tau? Pada nampak salto. Pada salto. Kembali gol nak tunjukin. Nenek Yoki ya. Nhớ là cái hari kantor yayasan Inaa. Ama. Do inanggu. Do amanggu kete kapung kete na kako omatana. Lanjut. Bawa penggawe penipong manu. Rengewe mai ponda do inanggu do amanggu ke kapung gedena kako omadana bawa penggawe penipong manu rengewe mai ponda maka mana mau Biasa kenyang beda. Biasa kenyang. Ya? Dia cuma kilo 3. Mungkin nyang kilo 3. Bulan bintang matahari. Nah kilo 3. Bulan bintang matahari kilo 3. Kilo 4. Kilo 4. Pedoman penghayatan pengawal Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Keenam, perahu lagi tengah darat. Beribu-ribu bintang di langit, satu saja terang dunia. 8, tanah negara. 9, siang dan malam. 10, langit dan bumi. Tan maru. 244. 44.
Ala. Ta albina. Ono apa wali kene ala. Albina. Albina. Oh, na wali kene albina. Kayak Pak Albin. Tapi apa itu Pancasila nih? Tapi apa itu Pancasila? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patulah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itu Adi. Intinya kira Adi. Cuci Intinya kira Adi. Itu satu. Ya kadang-kadang ke Pancasila satu. Adio sini. Intinya ke wang ke Adio teman tu. Kayak itu. Pancasila satu. Ati Pancasila satu. Halo guys, jangan lupa subscribe. Halo guys, jangan lupa komen, bunyikan lonceng. Gak boleh maroto. Oh, mereka ini boleh mut. Unang kay batake wang nengkay datang tok wakalolak. Gak kana ini na lokar tau.